गुड मॉर्निंग पिला माने। आज आमे तुम इतिहास बहिर नूतन शक्ति अभ्युत्थान प्रसंगर मध्ययुगीय राजवंश विषय पढ़िबा। तुमे माने पूर्वर मध्ययुगीय राजवंश प्रतिहार वंश, चोल वंश एवं पांड्य वंश विषय पढ़ी सारिच। ताहले आज आमे आउ एक मध्ययुगीय राजवंश होयसाल राजवंश विषय पढ़िबा। अच्छा पिला माने एही चित्रटी को देखिलो, कौन देखुच? हाँ, यह एक सुंदर मंदिर। अच्छा, ये मंदिर जो कांथरे पत्थर उपरे खूब सुंदर सुंदर चित्र गुड़िक खोदित हेची, देखुच? हाँ, आउ एक मंदिर। एही होयसाल राजवंशटी आम भारतर केउ स्थान रे अवस्थित अछि जानिछ? चलो जान। एहा हेउची आम भारतर मानचित्र। भारतर दक्षिण रे लाल रंगरे रंगित अंचलटी हेउची होयसाल राजवंशर साम्राज्य, जहा वर्तमान कर्णाटक राज्य। ताहले आज आमे एही होयसाल राजवंश विषय जानिबा। गल्प अनुसारे एक छोट पिला शाल ऋषि सुदत्तଙ୍କ निकटरे शिक्षा नेउथिले। दिने कण हैला ना अचानक एक बाघ सुदत्तଙ୍କୁ आक्रमण कला। ऋषि कहिले, होयसाल बाघକୁ आक्रमण कर शाल। शाल बाघକୁ हत्या कले एवं एही घटना होयसाल वंशर प्रतीक हैला। अर्थात शाल बाघକୁ आक्रमण करिवार मूर्ति। होयसाल वंश आधुनिक मैसूर ठारे राज्य शासन करुथिले। होयसाल वंशर राजा मानक मध्यरे विष्णुवर्धन थिले अन्यतम। विष्णुवर्धन चोल मानकु हराई निजर साम्राज्य विस्तार कले एवं विष्णुवर्धन द्वार समुद्र ठारे राजधानी स्थापन करिथिले। विष्णुवर्धन जैन धर्मर प्रचार कले एवं परवर्ती समय रे से वैष्णव धर्म को अनुसरण करिथिले। विष्णुवर्धन चेन्नकेशव मंदिर बेलूर ठारे निर्माण करिथिले। होयसाल साम्राज्य रे निर्मित मंदिर गुड़िकरे हिंदू एवं जैन धर्मर बहुत मात्रा रे प्रभाव देखा जाए। सेही भली होयसालेश्वर मंदिर एवं केशव मंदिर रे मध्य हिंदू एवं जैन धर्मर बहुत प्रभाव देखा जाए। होयसाल वंशर अन्यतम नरपति हेले द्वितीय वीरबल्लाल। से चालुक्य एवं जादव मानक सहित युद्ध करी निज राज्य को रक्षा करिबा पाई समर्थ होइथिले एवं तृतीय वीरबल्लाल थिले एही वंशर शेष राजा। चतुर्दश शताब्दीर मध्य भागरे मुसलमान आक्रमण फलरे होयसाल वंशर पतन घटिथिला। ताहले आज आमे कौन शिखिले? आज आमे शिखिले विष्णुवर्धन होयसाल वंशर जड़े प्रसिद्ध राजा थिले। चोल मानकु परास्त करी साम्राज्य विस्तार कले, द्वार समुद्र ठारे राजधानी स्थापन करिथिले एवं जैन धर्मर प्रचार कले एवं परवर्ती समय से
ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ ଚେନ୍ନକେଶବ ମନ୍ଦିର ବେଲୁରଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ହୟଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଳ ଚାଲୁକ୍ୟ ଏବଂ ଯାଦବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଳ ଥିଲେ ହୟଶାଳ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଏବଂ ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ହୟଶାଳ ବଂଶର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ହୟଶାଳ ବଂଶର ରାଜା, ତାଙ୍କର ରାଜା ଶାସନ ସମୟ, ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତି ତା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ପାଇଲେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ତଥା ସେହି ବଂଶର ପତନ କିପରି ହୋଇଥିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିଥିବା ଏହିପରି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭେରି ଗୁଡ। ବେଲୁର ଚେନ୍ନକେଶବ ମନ୍ଦିର। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୟଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକରେ କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ? ଭେରି ଗୁଡ, ହିନ୍ଦୁ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମର। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୟଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଠିକ ଉତ୍ତର, ତୃତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଳ ଥିଲେ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୟଶାଳ ବଂଶର ପତନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଠିକ ଉତ୍ତର, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତ ଆମେ ହୟଶାଳ ବଂଶର ପତନ ଏବଂ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଯାଦବ ବଂଶର ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତାହେଲେ ଏତିକିରେ ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।